ଆମର ତ ପ୍ରାୟ 236ଟା ସ୍କୁଲ ଟୋଟାଲ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି 104ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବିଷ୍କାର ଅଭିଯାନ ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେଉଁ ପିଲା କତିରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଶିଖିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରିବ। ମୋ ନାମ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆଜିର ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ କିଛି କହିବି। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଯୋଗୁଁ ଯେତେକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଛି ତାର ଧୂଆଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମେଡିକାଲ ହଉ ତାର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର କିଛି ଧୂଆଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ସଂକଳ୍ପ नाम हूँ ग्रीन एनर्जी। आम जो प्रोजेक्ट जो करुचु आर उद्देश्य हूँ आम जो शक्ति संबल गुड़ा यूज करुचे पेट्रोल डीजेल आज जो यूज करुचे सरंच शक्ति भविष्य सरी जबार भय रही एयर पल्यूशन रिलेटेड यही सब आमको अन्य देश में डिपेंड होगा पड़ुଛି आम देशर अर्थ देवाक पड़ुଛି। यार विकल्प सौर शक्ति को बांटुଛୁ आम एयर पल्यूशन हेनी एयर पल्यूशन रिलेटेड इश्यू हेनी प्रकृति डायरेक्ट मिल जाऊँगी आमको कौन से अर्थ खर्च कि सौर शक्ति आमको अन्य देश में डिपेंड होगा पड़ू जहाँद्वारा कि आम देशर अर्थ आम देश ही रोचे जहाँद्वारा कि आम देशर अर्थनीति सुदृढ़ रोचे। आम आम प्रोजेक्ट मेनली 3टी एनर्जी यूज करूँ सोलार एनर्जी विंड एनर्जी हाइड्रोजन प्लांट एनर्जी यूज करूँ। मु श्री संतोष कुमार सुतार ब्लॉक साइंस कोऑर्डिनेटर राजनगर ब्लॉक। निश्चित भाव आप देखो पाने क्लासरूम पढ़ला बेले केवल से बही में जहाँ थ्योरी अच्छी साइंटिफिक कनसेप्ट अच्छी तादर सीमित रोचे तेणु ये हूँ प्लाटफर्म ये प्लाटफर्म से आसिक किसी ऑब्जर्वेशन कर कौन से मॉडल तैयारी कर मॉडल हो कि खाली मॉडल हो ड्राइंग शीट हो कि मैथमेटिकल मॉडल हो मॉडल से जहाँ पढ़ी साइंटिफिक कनसेप्ट से प्रेजेंट कर ऑब्जर्वेशन आउ थिंकिंग एबिलिटी डेभलप हो निश्चित भाव जहाँफल से कौन कर किसी इनक्वारी अप्रोच कर इनक्वारी बेस्ड लर्निंग से पाँच याद्वारा साइंस प्रति से आग्रह इंटरेस्ट बढ़ुଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।